Hello guys, good morning guys. Welcome back again sa ating YouTube channel guys na Sweetress Vlog guys. Palihog ko i-subscribe guys no, ring paki-like din paki-share sa atong video guys. Ang 9 PM resulta guys nag 425 guys no. Nakapato na sa atong guide na calendar guide sa atong kuan guys no. Diri sa atong angle 425 no, sayin kayo. Guys, kung na may calendar guide na para sa ani guys, pwede ra mo diri mo kuha guys no kani mga pattern angle kay mo gawas dira siya guys sa 3D ug sa STL. Then proceed to sa May 8, 2024 guys no. Pang older na combination guys. Natay pair na last to diri guys no. 05 13 36 3 combination only no. Pang old draw. 3D nag-STL guys no. 3D STL. Then mga tagtag combination dito sa 05 305. Then sa perlas to na 13 513. Then perlas to na 36 736. Target rumble guys no. Guys, ayo kalimutan yung pag-like guys no, din paki-share sa atong video. Then subscribe sa akong YouTube channel Sweetress Vlog, din paki-follow ko sa Facebook page guys no. Sweetress Vlog hapon guys ang nakapangalan. Good luck sa atong tanan guys.